إذا أردنا أن نقول بالفرنسية بعد الفجر، بعد الفجر نقول après l'aube، après l'aube، بعد الفجر après l'aube. l'aube هو الفجر بالفرنسية. l'aube، l'aube قبل الفجر avant l'aube، avant l'aube قبل الفجر. جميل. نقول أيضا الظهر le midi، le midi الظهر l'après-midi، بعد الظهر l'après-midi، l'après-midi. الليل la nuit، la nuit الليل la nuit. اليوم aujourd'hui، aujourd'hui اليوم. الدقيقة la minute، la minute الدقيقة la minute. الثانية la seconde، la seconde الثانية la seconde. الصباح le matin، le matin الصباح le matin. المساء le soir، le soir المساء le soir. قبل الظهر l'avant-midi، l'avant-midi. قلنا بعد الظهر l'après-midi، قبل الظهر l'avant-midi، l'avant-midi. البارحة hier، hier. الغد demain، demain الغد demain. منذ أسبوع il y a une semaine، منذ أسبوع il y a une semaine. أو قبل أسبوع أيضا il y a une semaine. سنة année، السنة l'année، l'année السنة l'année. الشهر le mois، le mois الشهر le mois. حسنا، إذا أردنا أن نقول كم الساعة من فضلك؟ Quelle heure est-il s'il vous plaît؟ Quelle heure est-il s'il vous plaît؟ كم الساعة من فضلك؟ Quelle heure est-il s'il vous plaît؟ كم الساعة؟ Quelle heure est-il؟ Quelle heure est-il؟ كم الساعة؟ Quelle heure est-il؟ جميل. الساعة الثالثة 3 heures، 3 heures. عند الساعة الثالثة à 3 heures، à 3 heures. avant 3 heures قبل الساعة الثالثة، avant 3 heures. بعد الساعة الثالثة après 3 heures. حوالي الساعة العاشرة vers 10 heures، vers 10 heures. حوالي الساعة العاشرة vers 10 heures. حوالي الساعة الثامنة vers 8 heures، vers 8 heures. حوالي الساعة السادسة vers 6 heures، vers 6 heures. حوالي الساعة السادسة vers 6 heures. حوالي الساعة الثانية vers 12 heures، vers 12 heures. حوالي الساعة الرابعة vers 4 heures، vers 4 heures. نستعمل vers ثم اسم الساعة vers حوالي، حوالي. نقول بعد نصف ساعة dans une demi-heure، dans une demi-heure. أو بعد نصف ساعة dans une demi-heure، dans une demi-heure. نصف ساعة une demi-heure، une demi-heure نصف ساعة. بعد ساعة dans une heure، dans une heure. بعد ساعة dans une heure. بعد غد après demain، après demain. بعد الغد après demain. قبل البارحة avant hier، avant hier. avant hier قبل البارحة avant hier، avant hier. منذ ساعتين il y a 2 heures، il y a 2 heures. منذ ساعتين il y a 2 heures. منذ 3 ساعات il y a 3 heures، il y a 3 heures. منذ 5 ساعات il y a 5 heures، il y a 5 heures. منذ 7 ساعات il y a 7 heures، il y a 7 heures. منذ 9 ساعات il y a 9 heures، il y a 9 9 il y a 9 heures، il y a 9 heures. إنها الساعة 9:30. c'est 9h30.
c'est 9h30. إنها 9:30. C'est 9h. إنها 9. C'est 9h30. Et demi ونصف. Et demi. Et demi. نقول إنها الساعة 4:30. C'est 4h30. C'est 4h30. إنها الساعة 2:30. C'est 2h30. C'est 2h30. إنها الساعة 5:30. C'est 5h30. C'est 5h30. ربع un quart. نقول ربع ساعة un quart d'heure. Un quart d'heure. إنها الساعة 5:15. نقول c'est 5h15. 5h15 باختصار أو نقول c'est 5h15. إنها الساعة 8:15. c'est 8h15. ونقول باختصار c'est 8h15. مثلا نريد أن نحدد الساعة ونقول الخاصة بالنهار فنقول مثلا إنها 4 نهارا. نقول il est 4h du soir ou bien du matin. Du matin. بالنهار du matin. Il est 4h du soir. إنها 4 مساء. جميل. الساعة 8 ليلا مثلا il est 8h du soir. Il est 8h du soir. جميل. الآن بعجالة سنعيد كل ما قلناه بسرعة في دقيقة واحدة. La minute الدقيقة. La seconde الثانية. Le matin الصباح. Le soir المساء. الفجر l'aube. الظهر le midi. بعد الظهر l'après-midi. قبل الظهر avant midi. الليل la nuit. اليوم aujourd'hui. البارحة hier. الغد demain. منذ أسبوع il y a une semaine. سنة une année. السنة une année. الشهر un mois. Le mois الشهر. Avant-hier قبل البارحة. Après demain بعد غد. Dans une heure بعد ساعة. Dans une heure. منذ ساعتين il y a 2 heures. Il y a 2 heures. عند الساعة الثالثة à 3 heures. قبل الساعة الثالثة avant 3 heures. بعد الساعة الثالثة après 3 heures. Après 3 heures. حوالي الساعة 10 vers 10 heures. بعد نصف ساعة dans une demi-heure. كم الساعة من فضلك? Quelle heure est-il s'il vous plaît? الساعة 6 مساء il est 6 heures du soir. الساعة 6 صباحا il est 6 heures du matin. الساعة 8 ليلا أو مساء il est 8 heures du soir. الساعة 8 صباحا il est 8 heures du matin. جميل. وإلى هنا نكون أنهينا هذا الفيديو وهذا الدرس ونتمنى أنكم استفدتم معنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائما ونتمنى لكم كامل التوفيق. نراكم دائما على خير. إلى اللقاء.